श्री शक्तिमयी पाठचक्र रे एक भक्तिर अर्घ्य निवेदन करने आज आम सचिनी मधुस्मिता अफा जयपुर से एक भक्तिर अर्घ्य निवेदन करेंगे माँ को पाद पद्म तले। माँ करुणामयी माँ ऑनलाइन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त मातृप्रेमी अपा भाई मानक मोर प्रणाम वंदे मातरम। एई जीवन जीवन नुहे लक्ष्य जदि नहीं, एई जीवन जीवन नुहे लक्ष्य जदि नहीं, लक्ष्यम रहिब सदा, लक्ष्यम रहिब सदा सत्यर सेवा पाई, एई जीवन जीवन नुहे लक्ष्य जदि नहीं, अन्यर दोष दुर्बल देखी समय देवा नहीं, निज स्वभाव बलाइबाकु तत्पर थिबा रही, अन्यर दोष दुर्बल देखी समय देवा नहीं, निज स्वभाव बलाइबाकु तत्पर थिबा रही, प्रार्थना सदा होइब आम, प्रार्थना सदा होइब आम योग्य हेबा पाई, एई जीवन जीवन नुहे लक्ष्य जदि नहीं, प्रेरणा उच्च होइबा में मांक कार्य पाई, कृपामयी से कृपा करिबे संभव जीव होई, प्रेरणा उच्च होइबा में मांक कार्य पाई, कृपामयी से कृपा करिबे संभव जीव होई, जन्म जदि तांकरि पाई, जन्म जदि तांकरि पाई जीवा तांकर होई, जन्म जदि तांकरि पाई जीवा तांकरि होई, एई जीवन जीवन नुहे लक्ष्य जदि नहीं, एई जीवन जीवन नुहे लक्ष्य जदि नहीं, लक्ष्यम रहिब सदा, लक्ष्यम रहिब सदा सत्यर सेवा पाई, एई जीवन जीवन नुहे लक्ष्य जदि नहीं, एई जीवन जीवन नुहे लक्ष्य जदि नहीं। बा धन्यवाद मधुस्मिता, बहुत सुंदर कंठ रे माँ एक भक्तिर निराजन माँ पाद पद्म रे समर्पित। आज रविवार अपराह्न 4टा, प्रति रविवार एक पुस्तक आलोचना हो आसुछि। समस्त अपभाई तरफ माँ पाखे कृतज्ञता। कार्यक्रम बहुत सुंदर भाव माँ को कृपा चली।
आज आलोचना हबो 203 पृष्ठ आलोचना होइतिला। प्रति रविवार आमर भाई समय दे आछंदी। आज भी भाई उपस्थित अछंदी। भाई जॉइन हेबे 5 मिनिट भितरे। साधक मानर प्रश्न उत्तर स्वरूप श्रीरंत जो सब पत्र देइथिले तार जो संकलन एते बड़ ग्रंथ लेटर नियोगा तार वॉल्यूम 24 दिटा ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन त्रिविध रूपांतर एइथ दिया ता तीनोटी रूपांतर जेटा कि चैत्य रूपांतर तापर आध्यात्मिक रूपांतर तापर थर्ड पार्ट होची अतिमानस रूपांतर पार्टटी आलोचना होई आसुची। आशा करूची एही उत्तर गुडी को आमे माने मनोयोग सहकारे पाठ करिबा एवं विस्तृत भाव आलोचना सुनिबा एवं आमर साधना रे ताको प्रयोग करिबा। एहा आमर से पथरे पूर्ण जोगरे आउरी स्पष्ट होई उठिबो। गोटे उत्तर प्रभु देइचंदी। साधक पचारिचंदी से जहा तांकर अनुभूति देइचंदी एवं प्रभुंकर उत्तर अछि 204 पृष्ठ त्रिविध रूपांतर। तुमे जहा लेखिच ता अनेकटा ठीक। साधारणतः शरीर उच्चतर चेतना संगे युक्त होई न थाए। यह केवल जेतेटा पारे मनर ही संग्रह करि थाए। सिद्धासळख संजोग पई यह को प्रस्तुत करा जाउछि। जेतेबेले अंतर बा सूक्ष्म शरीरर आरोहण द्वारा उच्चतर आलोकर भूमि संगे यह युक्त होई परिबो ओ तहिरु किछि अवतरण कराई आनि परिबो। 203 पृष्ठ आलोचना गत रविवार होइतिला। हमर भाई प्रिय भाई रंजित आलोचना करले किंतु आज पुणी ताको आलोचना रखिबा। आज भी आम सह अछंदी हमर प्रिय परिचित सम्माननीय भवेश भाई प्रणाम। भाई आलोचना रखिबे 203 पृष्ठ रु मु केवल 204 रु गोटे उत्तर पढ़ी नेली। भाईंकर तो आलोचना विस्तृत से उत्तर गुडी को आमे पढ़िले केमती गोटे बुझा पड़ेनी कि भाई को आलोचना पर बहुत 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 सुंदर भाव आम स्पष्ट हो उठुचे। सतरे माँ को कृपा समय उपस्थित भाई को आम अनुरोध करबा। भाई आलोचना रखिबे। भाई प्रणाम आलोचना रखंदो। हाँ करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद रविवार अपराह्न अनुष्ठित होता अध्ययन वर्ग रे उपस्थित समस्त मातृ संतान मानक हृदय स्वागत एवं अभिनंदन। कार्यक्रम रे अंशग्रहण करथिबा एवं आज अंशग्रहण करिसेंती श्रीपति भाई अंबिकापा मधुस्मितापा एवं नेतृत्व नेउछंती रत्नमंजरी अपा। समस्त को अनेक श्रद्धा सम्मान व्यक्त करछे। आमे जो पृष्ठटीर कथा कहिचंती जे आमे मूल इंग्राजी बहिर 1237 पेज रो हमर अध्ययन करि परिबा। 1236 पृष्ठ आलोचना हबो भाई। इन द फर्स्ट कंडीशन रंजित भाई पढैथिले ना किछि पढैथिले के पढैथिले से। हां से ओडिया डा ही पढैथिले से।
ठीक हाँ इंग्लिश पे किसी पढ़ी थी ले 1236 पेज रो पढ़ आज्ञा आज्ञा in the first condition you are receiving through the mind and it is drawn back open itself to receive the presence and grow in the light and power from above. ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ in the first condition you are receiving through the mind ମନ ଜରିଆରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ receiving through the mind and it is drawn back open itself to receive the presence. ଯଦି ଆପଣ ସେଇ अस्तित्व जो कथाटी को रिसीव करा जाଉଛି जो प्रेजेंस टी आସୁଛି ताको पुଣି ଥରେ ड्रॉन बैक कर दिया जाଉଛି माने ताको गोटे असुविधा भितरे माने पड़ी जाଉଛି बा तार गोटे कमी को अनुभव करा जाଉଛି and grow in the light and power आलोकर वृद्धि एवं शक्तिर वृद्धि ऊर्ध्वरु एटा सेपरी भल भावरे घटी पारु नाही the body or external consciousness is probably not sharing its outward going parts नो जेहेतु एटा ड्रॉबैक ही जाउछि प्रत्यावृत ही जाउछि आमे जदि यार बहिर्मुखी अंशटी को देखिबा ताले सेठी the body or the external consciousness शरीर एवं बाह्य चेतना सेमाने सेतिरे अंश ग्रहण करूनांती not sharing in its outward going part. There is no effectuating energy for any work other than what the external consciousness is habituated to do. अच्छा external consciousness कहले बाह्य चेतना किछि कार्य करिवारे अभ्यस्त is habituated to do. बाह्य चेतना जेउ सबु कार्य करिवारे अभ्यस्त सेगुडी को छाड़ी देले there is no effectuating energy सेठी अन्य कोनोसी फलप्रद शक्ति कार्य करू नाही मन जरिया रे जदि आमे
ग्रहण करू ए प्रकार असुविधा टिके हम तापरे in the second the vital is receiving directly द्वितीय अवस्था रे प्राण सीधा सड़क प्रत्यक्ष भाव रे शक्ति टिकु ग्रहण करुछि transforming immediately into kinetic energy से मध्य प्रत्यक्ष भाव रे बा संगे संगे एको रूपांतरित करुछि गोटिए गतिज शक्ति रे काइनेटिक एनर्जी रे काहे कि और इट इज द डायरेक्ट रिसेप्शन बाय द वाइटल इटा प्राण द्वारा जेहेतु सीधा सड़क गोटे ग्रहण करा जाउछि or else the active participation of the vital in the light power or anand दिव्य आलोक ये सब गुड़िक कैपिटल लेटर अच्छी दिव्य शक्ति एवं दिव्य आनंद रे that makes externalization बाह्य कर्म इफेक्चुएशन फलप्रदता all kinds of work and action possible and easy सब प्रकार कार्य और सब प्रकार क्रिया एठी संभव हेउछि एवं इजी सहज भी ही जाउछि साधक मानकर चिठीर उत्तर रखी प्रभु एभली कथा कहिथिले जे शक्तिटी को मन रे ग्रहण कले किपरि प्रथम अवस्था रे घटना घटुछि एवं द्वितीय अवस्था रे जते बेले सेटा को प्राण रे ग्रहण करा जाय शक्तिर केउ प्रकार परिवर्तन होछि what you have written is quite correct वे तो साधक किछ कथा लिखि छथि प्रभु सेटा को सेकंड करछन ठीक बोली कहउछन the body is not connected ordinarily with the higher consciousness शरीरटी उच्चतर चेतना सहित साधारण रे युक्त होई न थाए ordinarily connected in other it only receives what it can from the mind तो शरीर शक्ति रा कोठ आनिबो ना मन रु संग्रह करिवो कारण उच्चतर चेतनाटी शरीर सहित संयुक्त होई परिबो नाही मन सहित संयुक्त होई परिबो तो मन पाखरे जहा किछि रहिछि से शरीर को देई दे पारे it only receives what it can from the mind मन जोटा रिसीव करिछि सेही उच्चतर चेतनाटी को शरीर होता आनी पारे it is being prepared for the direct connection by the ascent of the inner of subtle body into that plane and descent from it of the higher light तर प्रभु कहउचंती जे साधारणतः मनटी शरीर जेभली उच्चतर चेतना को ग्रहण करि पारे नाही ताले से कौन करे सीधा स्थलक जेतु से कनेक्शन पाउ नाही वर्तमान गोटे सीधा स्थलक कनेक्शन पाई डायरेक्ट कनेक्शन पाई इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड ताको प्रस्तुत करा जाउछि केमिति करा जाउछि ना बाय द असेंट ऑफ द इनर एंड सटल बॉडी जेतेबेले गोटा इनर माने अंतर सटल कहले सूक्ष्म शरीर रो आमे एसेंट होछि आरोहण होछि आमे सेटा भी प्रस्तुत करछु जे कोन करि परिबो ना
এই উচ্চতর চেতনা সহিত যুক্ত হই পারিব। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ ସେଠୁ? and the descent from it on the higher light, ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକର ଭୂମିରୁ ସେ କିଛି ଅବତରଣ କରିକି ଆଣିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ କଥା ଅଛି, କାରଣ ମୂଳ କଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସାଧକ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତା ଲାଭ ନ କଲେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବା ଗୋଟେ ଇନର ବଡି କହିଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ରହିଛୁ, ସେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଆଦୌ ସେଇଠି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକର ଭୂମି ସହିତ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସହିତ ଶରୀର ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଆଡ଼କୁ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯିଏ ଆଲୋକର ଭୂମି ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ କିଛି ଅବତରଣ କରାଇପାରିବ। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଠି ଅନେକ ଗୁଡେ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇଟ୍ can come into the physical consciousness directly, in the sense that the rest can remain passive, but it must pass through the subtle to reach the material. It can come into the physical consciousness. এই উচ্চতর শক্তি ভৌতিক চেতনা ମଧ୍ୟକୁ, ଦୈହିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିପାରିବ। in the sense, এই ଅର୍ଥରେ ଯେ the rest can remain passive, ଯଦି ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ସେମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିବେ। ରେଷ୍ଟ ମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁ ବା ବାକି ସବୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିବେ। but it must pass through the subtle to reach the material. କିନ୍ତୁ ମେଟେରିଆଲ କହିଲେ ଜଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଟା ସଟଲ ଦେଇକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭିତର ଦେଇକି ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଭାଇଟାଲ ଏଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ପେସିଭ ହେଇଯାନ୍ତି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶରୀରଟି ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆବେଦନ ହେଇଯାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟକୁ ସିଧା ସିଧା ଶକ୍ତିଟି ଅବତରଣ କରିବ। ଆଉ ମନ ଭାୟା ମିଡିଆ ମନ ଆଉ ହବ ନାହିଁ। କଥାଟିକୁ ଏତେ ଅନୁଭବର କଥା ଯେ ତାକୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ ଆସିପାରିବ? ସେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ଶରୀରକୁ ଆନନ୍ଦଟା କେମିତି ଦେବେ? ଆନନ୍ଦ ହେଲା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିର କଥା। ଶରୀର ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ, ମନ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଥିବ, ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରୁନଥିବ, ତାହେଲେ ସିଧା ସିଧା ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଅବତରଣ କରେଇ ହେବ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଭଳି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି, ସେଇଭଳି ପ୍ରେମ, ସେଭଳି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ସବୁ ଉଚ୍ଚତର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିପାରିବେ ଯଦି ବାକି ସବୁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ପେସିଭ ରହିବେ ଏବଂ ଜଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏକୁ ସବଟଲ ପାର୍ଟ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି।
all experiences that penetrate the centers are recorded in the body. यदि अनुभूति गुड़िक आम केन्द्र को भेद करुछि से सब अनुभूति गुड़िक शरीर रे रेकर्डेड हो जाए। मुझे आपन को पचारि आपण जीवन रे केते थर खाई चंती आपण कहबे हां मु एते थर खाई दिन को जदि 3 थर भी खाइथिबे एवरेज हम 4 थर 5 थर भी लोक खाउ छथि मु 3 थर हिसाब दोछि 3 थर हेले जनकर जदि साधारण भाव में बयसटी कम बयस भी नवा 50 वर्ष भी नवा ताले ये 50 वर्ष भितर से केते थर खाई अति कम रे वर्ष को 365 दिन और 365 रे 50 गुणिबे से पुणी 3 गुणिबे वर्ष को 365 दिन तादरे 3 गुणिले सेटा पाखापाखि 1095 आमे खाऊछु दिन वर्ष 50 वर्ष हेले 54,000 थर 54,700 केते थर आपण खाइले 54,000 थर आपण खाइले केतेटा आपण मन रखि चंदी केते थर खाइबाटा को आपण मन रखि आपण जेतले जन्म होइतिले सेजरे सोउथबे मां आपण सेजरे सोउथो केते सेवा करा गलानी केते थर आपण बिछणा रे सोइलेनी किंतु केते थर आपण मन रखि चंदी से सोइबार अनुभूति से खाइबा हो सोइबा हो कथा कहवा हो स्नेह पाइबा हो किछि भी कार्य ये गुड़िक केते बेले अनुभूति कि शरीर रे रेकॉर्डेड हो जाए जेते बेले सेटा गोटे केंद्र को स्पर्श करे केंद्र को स्पर्श करिया माने कोन आउडा को कोडी थाए आउडा ऊपर ठौरिया ऊपर ऊपर थाए आपण को जोटा बहुत बहुत भल लागिथिबा आपण सेटा को मन रखते कारण सेटा बहुत भल लागि छि पे जे सेटा केंद्र को स्पर्श करछि तेणु एटा बॉडी रो एक्सपीरियंस हो जाइछि एंड सीम टू बी द बॉडीज एक्सपीरियंस एटा शरीर रो अनुभूति हुए नले सेटा शरीर रो अनुभूति हो आमे शरीर रो समस्त परिचालक मैनेज करूछु जेमती लोक माने तांको घर परिचालना करछन्ती कि अनुष्ठान परिचालना करछि कि होटल परिचालना करछि आमे भी मैनेजर आम शरीर रो आमे मैनेजर तो आम शरीर रो ଗୋଟେ रेकॉर्ड अछि आम शरीर रो अनुभूति अछि सेगुडी को केते बेले अनुभूति होछि ना जेते बेले ता केंद्र को स्पर्श करूछि सब प्रकार अनुभूति पय से गोटे सत्य आपण शरीर केते मन रखि परछ मन रखि पारु नाही बोली शरीर गोटे मेकानिकल माइंड रो प्रभाव रे आसुछि एवं जो अनुभूति गुडी को ताको भलो लागिछि सेही अनुभूति गुडी को पाइया पय आग्रह प्रकाश करछि कारण से जेते थर से अनुभूति देले मध्य सेही अनुभूति ता पय यथेष्ट हो नाही कारण से ताको साहित्य रखि पार कारण सेटा केंद्रस्थ अनुभूति न ये गोटे बड़ साइंस जोथि पय मनुष्यटी कामना वासना रे पडुछि जहा पाइले मध्य से आउ थरे पाइया को चेष्टा हो थरे राजा हे गला से को आउ थरे राजा हे जानती करे सेथर पर राजा हेतिलु नहीं सेटा मते किछि लागिलानी आउ टिके बेसी लंबा समय राजा हेतांत कारण जतिके समय भी से राजा हला से राजा हबार अनुभूति रे ता शरीर रे रेकॉर्ड हला से बाहर बुलतला तेणु जेमिति थरे पाठ पढ़िले आउ थरे पाठ पढ़िया दरकार पड़ेनी थरे अनुभव पाइले आउ थरे अनुभव पाई व्यस्त हवा कथा नुहे
किंतु थरे अनुभव पाइले आमे आउ थरे अनुभूति पाइया पई जो व्यस्त होई पड़छु तार मूल कारण जे से अनुभूति केन्द्रस्थ नथिला। प्रभुकर कहवा कथा, but one has to distinguish between the reflection of the experiences there experiences reflected there माने प्रतिफलित होउथिबा अनुभूति सेठारे प्रतिफलित होतो अनुभूति आउ कोन आउ का भितरे that belong to the physical body consciousness itself जोटा भौतिक शरीर चेतनार अनुभूति ए दुईटा भितरे गोटे पार्थक्य को अनुभव करिया को पड़िबो। सेठारे प्रतिफलित होतवा अनुभूति आउ दैहिक शरीर चेतनार अनुभूति गुड़िक भितर पार्थक्यटा बुझिया को पड़िबो। सेठारे कहले कोडी केंद्र रे ये केन्द्रस्थ अनुभूति पाखरे पहुंचिया पई तो योगिक प्रक्रिया उड़िया दरकार, बहुत सचेतनता दरकार, शरीर को भीषण भाव में सुखमायित करिया दरकार, आपण को मन प्राण गुड़िक बहु बापे निष्क्रिय हवा दरकार, आपण कंटेम्पलेटिव गोटे ध्यान अवस्था रहा दरकार। हेले ये सब प्रयास गुड़िक हेले तो से अनुभूति गुड़िक रही परियो। It is a matter of consciousness and free discernment. एटा गोटे चेतनार कथा और फ्री डिसर्नमेंट र कथा, मुक्त प्रभेद निर्णय र कथा। There is no absolute law about the time. को समय रे ये अनुभूति टी आपण को केंद्रस्थ हो कोटा आपणकर फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस रही जीवो से संपर्क रे कौनसी नियम वास्तव रे नहीं, किसी धाराबंधा नियम नहीं। केते बेले यदि बहुत प्रयास करा जाए ये सब अनुभूति गुड़िक संभव। से कथाटी को प्रभु आगु बनाउछन्ते। I spoke only of the fact that what one feels recorded in the physical body may be actually taking place only in the subtle body. मुझे कथाटी आपण कहउथले जे स्थूल दैहिक शरीर रे फिजिकल बॉडी रे जोटा एक्चुअली टेकिंग प्लेस प्रकृत रे जो अनुभूति गुड़ी घटुची सेगुड़िक रेकर्डेड हम बरणीभुक्त होउछि बा लिपिबद्ध रहउछि जदि सेगुड़िक प्रकृत रे घटु थाए ओनली इन द सब्टल बॉडी, सूक्ष्म शरीर रे घटु थाए। तेणु केंद्रस्थ जो अनुभूति गोटे शरीर मन रखे सेटा प्रकृत रे सूक्ष्म शरीर रे घटी थाए। तापरे प्रभु कहउछन्ती whether in a particular case it is that or a direct experience in the physical body also is a matter to be seen in each case। होय तो कई जने एंटीथेसिस दैथिबे गोटे निर्दिष्ट जदि कथाटे नबा प्रकृत रे सेटा सूक्ष्म शरीर रे घटिथिला कि सेटा सीधा सीधा फिजिकल बॉडी रे घटिथिला, डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन द फिजिकल बॉडी इज ए मैटर टू बी सीन इन ईच केस। प्रत्येक क्षेत्र रे ताकू देखियो पड़ो, विचार करियो पड़ो। one must distinguish for oneself what it is। एटा प्रकृत रे कोन से कथाटा व्यक्ति निर्णय निजे करिवे ना। आपण आमे जेमिति कहूछि आपण को केते थर जीवन रे नुआ लुका पिंदिथिबे, केते थर
वर्ष को जदि 5 थर भी किଣିथिबे महारारी 200 250 300 बार ताळले किंतु केबे ना केबे थरे अधे मने रहितो सेगुड़ा सब केमिति होछि सेटा एई क्षेत्र रे एमिति होछि प्रकृति रे व्यक्ति आपण को समय रे घटिछि सेटा सीधा सड़क दैहिक सत्तार घटी कि सुख शरीर घटी सेगुड़िक कौन सी एब्सोल्यूट लॉ ना निहाती ना किंतु मुख्यतः ये कथाटी जेनेराली घटी बोली कह जाउछि बस शरीर रे अनुभूति टी लिपिबद्ध हेबा रेकर्डेड रहिबा ये कथाटी नहीं कि जो बारंबार प्रश्न आसिला तो प्रभु निजे कहते व्हाई मियर रेकर्ड कहीं से विवरणी भुक्त हवा कथाटी को बारंबार कहूच आमर धारणा सब जे सूक्ष्म शरीर अनुभूति गुड़िक भारी दुर्बल क्षीण अस्पष्ट अनिश्चित आम सब भावु आ स्थूल शरीर जोटा घटुची सेटा सब ठीक प्रभु स्पष्ट करुछंती इफ यू थिंक द एक्सपीरियंस इन द सटल बॉडी आर फेबल बैग थिंग्स यू आर मिस्टेकन सूक्ष्म शरीर रे आमे जो अनुभूति गुड़िक लाभ करुछु से गुड़िक जे दुर्बल फेबल अभेग अस्पष्ट अनिश्चित ताहले एपरी भाविबा तमर गोटे भूल सूक्ष्म शरीर रे अनुभूति टी मध्य दे कैन बी क्वाइट एज इंटेंस सेटा भी तीव्र स्विफ्ट द्रुत पाल्पेबल बोधगम्य मासिव एज दोज ऑफ द बॉडी शरीर रे जे भली एटा निबिड़ घन से भली मध्य सूक्ष्म शरीर रे सेटा निबिड़ और घन हो पार कौन कह जाए एक्चुअली गोटे ऑकल्ट एक्सपीरियंस रो कथा गुड़िक प्रभु कहते जड़े कहब मु स्थूल शरीर रे खाइबी कि स्थूल शरीर कौन सी भी क्रिया करी आउ जड़े सूक्ष्म शरीर क्रिया करिया चाहिए आमे भाबु स्थूल शरीर जो क्रियाटी होउची सेटा बहुत जेतु जानी होउची सेटा होची स्पष्ट आउ सेटा द्रुत सेटा मध्य बोधगम्य सेटा निबिड़ आउ जोटा सूक्ष्म शरीर होउची सेटा ठीक न बा सेटा अस्पष्ट दुर्बल प्रभु पूरा ओलटा कथा कहते एकदम रेवर्स से कहते जे देख सूक्ष्म शरीर अनुभूति गुड़िक क्षीण अस्पष्ट भाविबाटा ही गोटे भूल शरीर जेमिति अनुभूति करे सूक्ष्म शरीर सेमिति अनुभूति करियो it is intense swift palpable and massive इटा केमिति होतला जो योगिक स्टेट रे जोग और स्थिति रे सेटा संभव भगवान सही बाटरे काम करती सूक्ष्म शरीर रे आम पाखरे से उपस्थित रही स्थूल शरीर नहंती तेणु तांकर जो पार्टिसिपेशन आम जीवन रे से प्रत्यक्ष सबु मनीष पाखरे से उपस्थित रही पारती स्पष्ट रूप से किंतु सेटा अनुभव करने आम पाखे तो क्षमता नहीं ना जड़े कृष्ण थिले 16,000 गुप्त नारी थिले 16,000 किंतु जेतले
ରାସଲୀଳା ହୁଏ ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଅକଲ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ର ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥାଟେ। ତ ସେମିତି 16 ସହସ୍ର କୃଷ୍ଣ କଣ ଫିଜିକାଲି ପସିବଲ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ପସିବଲ, କାରଣ ସେ ଅଧିମାନସର ଦେବତା ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି କ୍ଷମତା ଯୁକ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ ଯେ ବହୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିଟି ସେଇଭଳି ତୀବ୍ର ବୋଧଗମ୍ୟ ଓ ନିବିଡ଼ ହେଇପାରୁଥିଲା। ସେଇଠୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ସାଧକ, ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଆସିବ, ପ୍ରତିଫଳନ ଆସିବ ବା ଗୋଟେ ଆଉଟଫ୍ଲୋ ପ୍ରବାହ, ସେଟା କଣ ପାଲପେବଲ, ବୁଝି ହବ, ଅନୁଭବ କରିହବ, ଫେଲ୍ଟ, ଟାଞ୍ଜିବଲ, ନା ସୂକ୍ଷ୍ମଟା ସବୁବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପବନ ଭଳି? ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଦେବି ସେଟା ଜଣା ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ମୁଁ କହିବି 500 ଟଙ୍କା ନିଅ, ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଯେମିତି ଠକନ୍ତିନି, ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ରଖିଛି ଦେବିଆ, ସେଟା ଯେ ହାତ ବଢେଇ ଦବ, ତାପରେ ତା ହାତରେ ଦେଇଦବ ଖାଲିଟାରେ, ସେ କାନ୍ଦିବ, କାହିଁକି କିଛି ତ ନାହିଁ। ତ ସେଠି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ପ୍ରତିଫଳନ ହବ କାର୍ଯ୍ୟର, ବା ଯୋଉ ଏସବୁ ପ୍ରବାହ ଗୁଡିକ କଣ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଟାଞ୍ଜିବଲ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ଫେଲ୍ଟ କରିହବ, ଅନୁଭବ କରିହବ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଇପାରିବ। Any reflection or outflowing from the subtle body into the physical would also be felt as a tangible. ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ଗୋପୀ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପାଖରୁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ପାଖକୁ ଯାହା ବି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଆସୁଥିଲା ବା ଯୋଉ ଆଉଟଫ୍ଲୋ ଗୁଡିକ ହଉଥିଲା, ଶକ୍ତିର, ଆନନ୍ଦର, ସ୍ପର୍ଶର, ଯାହା ବି ହଟାଇବା, ସେଇଟା ଟାଞ୍ଜିବଲ ବୋଲି ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ୍ୟ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ୍ୟ, felt as a tangible, କିଛି ଫରକ ଜାଣି ହବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ହଉଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୋଉ ବାଘଟା ଆସାଏ, ଆପଣ ସେ ବାଘଟାକୁ ସତ ବାଘ କହିକି ଡରନ୍ତି ନା ଡରନ୍ତିନି? ଝାଳ ହୋଇଯିବ ନା। ଲୋକେ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି? ସେଠି ତ ଭୂତଟା ଆସିଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ, ତା ଦେହ ଥିଲା କି ଭୂତର, କିନ୍ତୁ ସେ ସତ ଦେହ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିଗଲା। All experiences can be brought into smallest constituents of the being. ଆମେ smallest constituents of the being, smallest constituent ମାନେ କଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗଠନ। ଆମ ସତ୍ତାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗଠନ ମଧ୍ୟକୁ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଅଣାଯାଇପାରିବ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗଠନ କୋଉଟା? ସେଲ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବକୋଷ ଗୁଡିକ। ଜୀବକୋଷ ଗୁଡିକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟସ ଅଫ ଦି ବିଙ୍ଗ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକୁ ଜୀବକୋଷ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗେ, ଏଟା କୋଉଠି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କହିଲେ? ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖିବେ ତ, କୋଉଠି ଅନୁଭବ ହୁଏ? ଦିଲ ଦିମାଗ ସବୁଆଡେ ହୁଏ। ଶେଷରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଏ, ଜିଭ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଥିବାର କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? କୋଉଠି ହୁଏ? ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଝାଉଁଳି ପଡୁଛି, ସେ ଝାଉଁଳି ପଡିବାଟା କୋଉଠି ଘଟୁଛି? ତାର ସବୁ ଜୀବକୋଷରେ ଘଟୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜୀବକୋଷ ଗୁଡିକ ତାର ପୁଲକିତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକୁ ଆମେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚୁଏଣ୍ଟସ ଅଫ ଦି ବିଙ୍ଗ କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ
ହେଇ ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ଯିଏ ପ୍ରୟାସ କରିବ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆସିନା। ସେଭଳି ଗୋଟେ ସଚେତନତା ୟୋଗିକ କନସିୟସନେସ୍ ଯୋଗ ଚେତନା ମଣିଷ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିନା। କେବଳ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚତର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅବତାରୀ ଥିଲେ ମାଙ୍କ ଭଳି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି, ଶ୍ରୀ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକୁ ଅଣାଯାଇକି ଆମକୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏଗୁଡିକ ଆମର ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏକରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ କେମିତି ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ପୁଣି ଶରୀରର ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଉଟା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟସ କଣ, ସେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟସ ଭିତରକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡିକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରବାହିତ କରିପାରିବା, ଏଗୁଡିକ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସେକରେ ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସବୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଖାଇଦେବା କଥା ଖାଇଦେଲେ, ଶୋଇ ପଡିବା କଥା ଶୋଇ ପଡିଲେ, କଥା କହିବା କଥା କହି ପକେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଗୁଡିକ କଥାଟି କଣ ସେଇଭଳି? ଇଏ ତ ସବୁ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ ବିଦ୍ୟା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜ ରହିଛି, ସଂଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଦ approach of the higher consciousness to the subconscient through the psychic and vital, which are the connecting links. ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅବଚେତନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ସବକନସିଏଣ୍ଟ, ଆଉ ହାୟର କନସିୟସନେସ୍ ରହିଛି, ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଅବଚେତନାକୁ ଆପ୍ରୋଚ କରୁଛି, ଅଭିଗମନ କରୁଛି। ତାହେଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବ ନା ଥ୍ରୋ ଦି ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବ। ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବ? ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ବି କରିପାରିବ, ଭାଇଟାଲ, which are the connecting links। এই দুইটি হচ্ছে সংযোগকারী সূত্র। Without the vital, the action would not be complete। ଖାଲି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସେ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଥିବ ପ୍ରାଣ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସଂଯୋଗଟା କେମିତି ହବ? ହବନି ନା। ସବୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦରକାର ପଡୁଛି। ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରାଣ ଜରିଆରେ ଯୋଉଟା ହବ ସେଟା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କି? ତା ବି ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ୱିଦାଉଟ୍ ଦି ସାଇକିକ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ନଟ୍ ବି ପସିବଲ। ଚୈତ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଯାକ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ, ଚୈତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଇକିକ ଆଉ ଭାଇଟାଲ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଥିବା ଦରକାର କନେକ୍ସନ ପାଇଁ। କାହା ସହିତ? ଅବଚେତନ ସହିତ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଆପ୍ରୋଚକୁ, ଅଭିଗମନଟିକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ସଂଯୋଗ ସୂତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ୟାକୁ ପାଉଛୁ। ଚିଠିଟି ବଡ଼ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥର ପଢିବା ପୃଷ୍ଠା 1238 ଇଂରାଜୀ ବହିର। ଓଡ଼ିଆ ବହିର 205ର ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟି, ସେଠୁ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆସନ୍ତା ଥର। ଆଜି ସମୟ ହେଇଛି, ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ଅଧ୍ୟୟନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।